Hello, good morning everyone. How's life? May we all be healthy and always in His protection. Amin. Let me introduce myself. My name is Awida Sakinatul Maula, who will host the book interview event today. And I was with my partners named Jihan Aulia Ramadhani and Husna Masturo as an interpreter. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu ada dalam perlindungannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Aulida Sakinatul Maula yang akan memandu acara bedah buku kali ini. Dan kedua rekan saya selaku interpreter. Okay, here comes Miss Haya is the author of book titled What's So Wrong About Your Life. Oke, di sini telah hadir Kak Haya selaku penulis dari sebuah buku yang berjudul What's Wrong About Your Life. Hello Miss. Hai. How's life? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, aku baik. Alhamdulillah, I'm good. Here's are already many viewers who are present on our YouTube channel. Maybe you can say hello to the audience, Miss. Sudah ada banyak penonton yang hadir di channel YouTube kami. Mungkin kamu bisa menyapa para penonton lebih dulu. Halo semuanya, sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada kalian yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga menonton acara bedah buku pertamaku ini. Terima kasih. Hello everyone. Previously, I would like to thank you guys who took the time to come and watch my first book interview. Wow, this is the first time we have had this many audience. Wow, baru kali ini loh kami mendapatkan penonton sebanyak ini. Now, what's your busy with, Miss? Sekarang, apa kesibukanmu? Untuk sekarang kesibukanku ya aku lagi sibuk dengan kegiatan bedah buku pertamaku ini ya yang sekarang ini. For now, I'm busy with my first book interview, which is now. Wow, very good. So, how's your feeling after seeing your book that has been translated into English? Wow, bagus sekali. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah melihat buku Anda yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris? Yang pasti, alhamdulillah, pertama aku senang banget dan juga aku nggak menyangka kalau buku pertamaku ini banyak yang suka. Selain itu, aku juga nggak menyangka kalau buku ini sampai diterjemahkan ke bahasa asing selain bahasa Indonesia itu. To be sure, Alhamdulillah, first I was very happy and also I didn't expect that my first book is much like it. Besides this, that I also don't expect that this book until translated into a foreign language other than Indonesian. Wow, there are many questions that come in the YouTube channel chat column. Wow, sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Okay, I will read the question. There is a question from Kelly. What your motivation to write this book, Miss? Oke, saya akan membacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kelly. Apa motivasi Anda untuk bisa menulis buku ini? Kalau ditanya motivasi buat buku ini, sebenarnya nggak ada sih, karena buku ini bisa terbit itu ya atas kesadaran diri aku sendiri. Aku juga menulis buku ini karena ingin menyadarkan orang-orang bahwa gini loh hidup yang memberi ketenangan itu, ini loh jawabannya.
Dan karena aku sendiri merasakan hal seperti itu. When asked the motivation to make this book, actually there is none. Because this book can be published without of my own self-awareness. I wrote this book because I wanted to make people realize that it's like this. Life gives that peace of mind, and here's the answer. Because I feel that way myself. So, there's a question from Jacob. He said, which part of the book do you like the most, Miss? Jadi ada pertanyaan dari Jacob. Dia berkata, bagian mana dalam buku ini yang paling kamu suka? Aku suka semua sih, cuman ada beberapa bab di dalam buku ini yang memang aku tulis itu relate banget sama kehidupan aku, dan juga mungkin kehidupan orang lain. I love it all. There are only a few chapters in this book that I wrote about my life as well as other people's life, maybe. Wow, this again the question from Adisti. Miss, I want to ask the part of chapter 11. So, what's the best way to determine how to be stoic to the face of many problems? Ada lagi pertanyaan dari Adisti. Kak, saya mau nanya bagian yang bab 11. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan untuk tabah dalam menghadapi masalah yang banyak? Kita kan emang nggak selalu tahu ya solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Selain itu kita emang nggak selalu tahu apakah kita sudah memilih jalan keluar yang tepat. Kita juga kan nggak pernah benar-benar tahu. So things might work, but also could fail. We don't always know the right solution to solve the problem. We don't always know if we've chosen the right way out. We never really knew things might work, but also could fail. Then there is another question from Sally. I want to ask in chapter 12, Miss, then how do we respond our friends or someone who complains to us so not to become toxic? So not to become toxic. Lalu ada lagi pertanyaan dari Sally. Saya ingin bertanya di bagian bab 12, Kak. Lalu bagaimana cara kita menyikapi teman kita atau seseorang yang berkeluh kesah ke kita agar tidak menjadi toksik? Sebenarnya nggak masalah sih jika kita ingin berkeluh kesah sama teman atau orang terdekat yang kita percaya, dengan harapan perasaan kita bisa lebih lega. Tapi ketika itu berulang, efeknya yang didapat bukanlah sesuatu yang diharapkan, melainkan sebaliknya. Well, kita bukan orang dengan gelar hidup yang paling buruk. Di luar sana, mungkin ada orang yang jauh lebih buruk masalahnya daripada yang kita alami. So, you and your problem are not that special. Actually, it doesn't matter if you want to complain to friends or the closest people with trust in the hope that your feelings can be more relief. However, when this is repeated, the effect is not expected but the opposite. Well, we are not the people with two people life worse. There must be other people out there who are also experiencing the same problem or more. So you and your problem are not that special. Okay, the last question from Edward. Miss, I would like to ask for the part of chapter 3. What should we do if emotions have overflowed in editless conducive condition that make it difficult for us to think logically?
Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Edward. Kak, saya ingin bertanya untuk bagian di bab 3. Apa yang harus kita lakukan jika emosi sudah meluap, ditambah kondisi yang kurang kondusif yang membuat kita sulit untuk berpikir secara logis? Ya, yang pasti yang harus kita lakukan, ya jangan diulangin lagi hal yang membuat kita emosi itu. Contohnya gini, ketika kita sedang merasa emosi yang berlebihan, seperti lagi marah, lagi sedih, atau lagi bahagia, kita cenderung memilih keputusan yang buruk. Memang sulit bagi kita untuk berpikir jernih ketika kita sedang merasakan emosi yang berlebihan itu. Jadi, basically, ketika kita membuat keputusan, ternyata ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan yang kita pilih itu, yaitu pengalaman yang kita punya dan pengetahuan yang kita dapat. Setelah itu, kita akan membandingkan mana yang kiranya paling menguntungkan untuk kita. Nah, itulah seharusnya yang kita ambil. What we have to do, don't repeat things that make us emotional. For example, when we are experiencing extreme emotions, such as very angry, very sad, or very happy, we tend to make bad decisions. It is difficult for us to think clearly when we are experiencing extreme emotions. So when we make decisions, two factors affect our decisions, namely the experience we have and the knowledge we get. After that, we will compare which one is most profitable for us. That is what we think. Okay, thank you, Miss, for the answer. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Well, looks like we are at the end of this event. We are so sorry if there are still many unanswered questions. And for friends who are still curious about the book, you can directly order to our website now, because especially for today, we give 35% discount and also get a special signature from the author. Remember, just for today. Wah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan bukunya, bisa langsung diorder ke website kami sekarang. Karena khusus untuk hari ini, kami memberikan diskon 35% dan juga mendapatkan spesial tanda tangan dari penulisnya. Ingat, khusus hari ini saja. Thank you, Ms. Haya, for the taking time and period for us to be able to translate your work that inspires many people. Terima kasih Kak Haya sudah menyempatkan waktunya, dan suatu kebanggaan bagi kami bisa menerjemahkan karya Anda yang menginspirasi banyak orang. I'm Aulida as the host, and my partners as an interpreter in the book interview event today say goodbye. Thank you very much for your participants in watching our event. I will see you at our next event. Saya Aulida selaku pemandu acara dan kedua rekan saya selaku interpreter bedah buku bedah buku hari ini, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang sudah menyaksikan acara kami. Sampai bertemu di acara kami selanjutnya. Bye.